Mbalmao Anakmabie, samedi 23 avril 2022. Message urgent d'eau. Alerte de Kanyasi, maréchal Assimi Goïtama, Noyanga président Numambaye. Président Assimi Baratabulu Kayi. Conseil de Mamamou Bouloka Nyafingenabi. Malian Aïni partager, c'est très très important. Aïwa, président Assimi, Irisouka Tchessara. Et quand Irisouka Surasi Kele Sara en fille. Yaro, François ka Surasi de Sarako Damien Boitier, Malien be Koulana Toy. Ambe fait, Anga Boli Menake, opération Espoir tout seulement. Ambe fait, Aka Irisouka Surasi Moussara, Aka photo na Tokona Djamundi. Malien ka photo affiché, ka faux. Le premier soldat russe qui est tombé. Président Assimi Goïta, Wali Nimandon Kainde. Ma fongite Wali Nimandon Aide, et Wali Nimandon Aide, parce que Ambe Kashimuna, Ibe Ko Barake. Mais ni yoro djengelimbe, Ambi deme kala clé, au korote kafoki imay. Irisouka Surasi Moussara, président Assimi, Ambe fait, Kaira Kafo, peuple malien, on est reconnaissant. Angana ngina kode, Anteka Ket Damien Boiti la Kanta ke Irisouka Surasi Moussara. Oye conseil Floy na Jumengi. Président Assimi Goïta, Nye Tuabu Kele. Aye Francis Kele. Aga gouvernement Béa Kele. Awa président Assimi Goïta. Ambe conseil moun fingena. Mogobe ka boka sogel la gauche dongoda. Awa be complici be yere ka serek le konna wudela. Ebe président ni. Le président Assimi Goïta bina fo ebe ka pouvoir kleini moko chede. Surasi fangari do président Assimi. Ate kleini moko chew. Président Assimi farali be yororo alate barka do o jagulula. Janfa be yororo alate barka do o jagulula. Ni aye farafin chamam laban choko moy dorate hake ani janfa de du. Wala bilay. Ibse ka do moko gasi la ita don. Amba do ibe shogali fede. Ne Assimité samba soro yo shogali dégager ka boy. Parce que ba do surasi ke guma mancha. Amado aya sanogoye bora domina ka Cheikh Mouroubo Diarra fa ba fo ko kamalen jamana koy. Cheikh Mouroubo Diarra muye ou bali ko intervention ke kas aya gende akara ko le trahi. Ah, ante fait ni mo ya yere frayi shogali beta dien ro shogali ya yere frayi shogali M5 na sigi ne re o témoin ka fami sengena na bene shogali to fo ay Assimi to fo sari shogali ya bedi ma quoi il ne mérite pas mou meka kalabi ay ambesran parce que al ne rem flem menace de mort be ka kenela bon ni mo do ya yere frayi ni mo no ko o la ko sera to ko la abise ka ne soro abise ka video mani beso. Président Assimi Goïta, la reconnaissance est très bonne. Au début, manchama Jeff Rafina. Et puis l'église asibe, nyamoko chamanga orla. Ima ibeka ka fanga bina. Ibeka ka fanga bina chuku me président Assimi Goïta. Jamfa. Ani namara. Ni namara ni jamfa duna kokolo araba barka bandi. Awa wara de takuma. Frasi kele. Frasi libu. Wallahi frasi be kele abe shogali kele. Al ni shogali farala. Ni frasi shogali soro. Nama avanjala kadaji tun kunchamachala. Awa frasi kadimi. Shogali frasi tortredi. Donc, le Sogali va beaucoup à déclaration que France contrôle. Kou lebu onina, kou lebu média bela, dien média bela, alou yere ka média la, Sogali taraka tout lebu. Pour que ou fura kana buka woro nyama, ou dimingo djou ya se kou betaka. Sogali ka communication, ayou déranger di. Mouktar wan na ou jera ou ya ou janfade. Jeune activiste do ba krefe, ou beka nani farali. Ima ibeka ka fanga bina, président Assimi Goïta, mouna nanoui. Karim ka klambi. Boubou Cissé ka klambi. Et fanga kele clan saba fanga kele clan saba clan nani yo fanga la o fanga barkate do ala awode be ka ki fanga la de c'est-à-dire que mun kera mo mun ngi be ka fanga bin ibe ka système kele ni be ka ke e ka fanga en kofa ambe oruna ko bi Assimi Goïta ibadon farafin be fere mo mamina ni farafin jara ka fen glan nyon fe anya wakati de Kelemse ka fo chara nga karsa bola kelemse la nke ku baby fait koni nyok sekele mo nyo to la ko te fuitie oui ingratitude fisir walia idebe mo munu kuna o lebe ki pousser bi ke kelele do ke kelele mali ke kelele bisi faut vous glorifier ni qui glorifier ni kamara ajakulu be ou donner do ou to donner do jamu donner do amoko betede a leader do belen kalembo ba baraw la jogola Assimi ni taw fe baro ibaro frafin janfa be frafin dolari ay remarqué do ibe to multimilliardaire a be 100 kemeka be yelema ale be ke milliardaire a dembe kay a modembe kay ou be ali amerikia la famille Chase Benkelengele ou la famille ils sont milliardaires en dollars akacha san bidouyi mundo pasco kera ñoko feli man frafin tise ko kaw ala yere de netaro danga de don fen du abe ñogo jogon do be bela bilay talay
awa Assimi Mali libération et kelenga tchéate. Bilay talay, peuple de Biko. Niame Assimi, colonel Wagedo. Niame Assimi, colonel Modibo Kolilo. Niame Assimi, premier ministre Chogeldo. Niame Assimi, Jaboudo. Ni bede beka glogi fara e. Sinon, angini bandaouye, angini Mouktarawani, oui, Janfa, ou koume feka Dafri Dala. On de Wula Kanjo. Chogel ben neni, ina fo fouille. Maliki Diao be siente kono. Siente mogo be Chogel neni. Maliki Diao ba ke ina fo Fani Sara Bouchi bana. Eche, hakede farafinachi. Ne mona moke ne mamso de bou. Ko mako segu kanado Janfa la. Janfanti, ne mogo Janfa ala bi Janfa. Ne mogo tonya ala bi tonya. Wallahi an farafina. Iba hali dugono na ni do ye fen soro ni yo war soro be dam utu fa obunya utu ba obunya. Mo munu ya nyawo yo ta shido. Bon, oluga waru be ban u be la gushi uta do fen fen soro. Ala be baraka dula, ala bi yere sa fe wakati mi, wakati de manjiki wakati. Et Assimi de kanga boka ira publiquement que c'est mon premier ministre, je suis fier de lui. Awanta la blamachier. Il be kamu ye civil e be kayake. Awa ye coup d'état fanake, ye constitution muntoyi. Au constitution kelen fana, Assimi ka erreur bade ni be, ni bi conseiller quoi. Ni be se ambero na bi. Ni seda o kambargo wila ni constitution chika boy. Parce que constitution ni kelen be katoyi. O feno ntaramba na feto komna. O shera o critique la munu be non. O ye système ta critique système di. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font frère. Et révolutionnaire ou Che Guevara ni Fidel Castro ni Bangou Dakar, Lénine, ou lieu Bangou Dakari, c'est-à-dire révolution, Jamana be libérer ni révolution dit, on négocie pas sa liberté, ça ne se fait pas. Et Sorasi démocratique, et où est Dien aujourd'hui. Damiba mi coup d'état que Burkina ou est conscient bouille. Et coup d'état que ma conscient bouille, il y a moro libéra coup donc kasola. Haga mangui. Au conscient kelen fana ima yo be jajole binya ube Assimi tant chokondo la mo te tant kosobe ubi basé Chogel de kan ou ya au en Chogel farasisan ka Chogel ke politique mo ke sorasi ado ere ba fo kambe sorasu de kokui quand t'es politicien ko ou ye division de territoire ere ka cercle konana dien la jabate mo mada Chogel ka enofe amba de be Chogel fede mais ite ka ira ouvertement ndre be mo lene abina fo nie go ta lushi la quoi. Muso robe na mandi ni ata lusi la ite son mogo kina ye jamala kwa. Mais muso min kadi ibi jona ka photo tanaï dien robe ibi wasonai. Mais on dirait toi ebe ka Chogel ke krefamo ibe sala ote ka bunya kwa angana nyogone nga walai. Hali be kam ye civil o mito surasi o ma bubu labla oni bubu be mina na nyogon fe. Ako kata labla. O ye be ka bla ni erere kele na ka bla ka mogo gen finalement ako kate bubu bla. Kona be gen ka gen. Ni premier ministre échoué président de Mali. Président Numa, voilà à mon côté, premier ministre changé là. Alors, premier ministre changé là, ni warni naouni, kucha ni naoudi. Ou bien qui nègre, mon bien qu'à cercle kono. Ne tisse qu'à famille, aïe, régime mon gain, au lieu mon koro, tchamamba, dengue, mega, CNTFA, ou bien qu'à premier ministre, c'est alama, c'est alama. Kodo ya, à conseiller, oui. C'est-à-dire que, avec danger, mon autant d'avec danger, mina, bilay, talay, président Assimi. Il faut, ne te fait, 40 doga ou là, on a fait, kodo so. Parce que là, il y a un fait, qu'on va sur un temps de relade. Na ye mogo janfa billahi ta'ala ala balabla kana miri ki fe ni billahi ta'ala wallahi ye ko nyuma ke chuko ko fitini do bise ki ka ko nyuma be ka bedaji ko fitini dron abika ko nyuma be tien ala kana utakoyi ama Kadafi sambina o ya bele o ya so ba ayo munda tuwabu ka Kadafi ma dawka ne be conseil mu di ma président Assimi la reconnaissance est très importante e ma nga vidéo damengima mo irisu ka sorasi mu sara mo ne be fait anga honoré Malion ka photo bla fambe anga boliba menake le 13 mai vendredi anga photo ila anga statue be glan le premier soldat russe tombé yaroni Chogel côté noir awa ali yabe Guinéen ka Mamadi Dimbiala chaque mois chaque fin du mois anaka activiste naka vidéoman bebe nyogoni billahi talahi ni vidéoman mu me ka kule e no fe Bamako kono bi Amara Silabola Amara Batili Bola Boubou Mabel Bola et comment on appelle là Gandhi Malien Bola, Kati 24 Mboula, Damagile Jawara, Oluna Nyona Sou Chama, Bisaka Gagné na Toko do Koko, Korote Kolutele, Au Kangolu Bede Franco encadré. Ebe Mouna et Moro B, union solide de la Ikrefe. Ni Moro Tcheri la, Au Moro Tembo Shila. Wallahi Au Moro Tembo, Au Kaktivisi, Au Kelemo Koluke Foudi. On de nous beka au sauver. Environnement nous leveka Tasma da France 24, on a communication.
mais démission ba o sengoro prime prend au te ka mo encadrer abaka woni ngono au be yan fait premier ministre be yan fait activiste be yan fait et est-ce qu'il y a danger na aska ba do fo ça ne veut pas ka ola jedi quoi ne be ka ola jedi parce que na tata o kangoy ne ko ay mo fra ni kon kan ne ba Amérique to de ko be ban hani danga deni nana dugu ngona ibe ko do ki yere mone bo dugu alo fo de ma ko Amérique awa ko be ban de du ne mone bon so mo ko be la kan to Amérique donc, nous n'avons pas d'aucun. Ne pas demain. Al ni ne taradom ngome barake malla. C'est pour vous aider, c'est pas aller voler. Parce que moi j'ai servi le Mali avant de venir. Tchernon jay mou be ouverture média la no kalanga temo. Ne ka gol don koro be ubera donner mo mi. Ni ne be son, ne ka gol. Ne ma fongo ne ma ko woro kede. Ne ma fongo affaire lu shinu do be mo ko bolu ke o jago yadi. O yara madia tabula alo be ka Amerique. Mais ka fo ko ne re ka bara ire kono na be ka bara minke. Na mana ko do bara kono ma dili ko ke bibi ala kanda. Kora mi se ko luka krefe de wala e asimi oke sugali oke ne oke activiste dabaraba munu be bom ko la wusula be yake kateme donc c'est pour vous dire que machi jelinte 100% de fondo bambela ma me nyon kala de ame nyon fara ngale ne be fe ka be fara ngonga ite ka rassemblement barakede awa I fara li biga kana ni kontra ni fara li nyo bila bindu kuma de asimi ntendo ko ila ko ne be ka tiende fina ko e munda français te etoi mo be dese ila de ala kana to gasila fana ambo duwa gendo awa ambiko me ambi blasradi a jendo be bo ambe sado fe ambe ube mo ko ta gouvernement ngono ulu ke ina fo ulu de Mali asimi eklenga tiante ka Mali njo sugali klinte c'est le peuple c'est l'union dans ma barake no idée farafina ni fenga na dro ube mo ko disqualifier le damne bon ni mo ko disqualifier ah ibe kele mega gonkel na blaide awa do bo baradla do de kay bikala ka ibika mo nyuma begge na bo ibika krefe ka kulukutu kala kata bla takara ji wuyo fe ni chew janfa chew bi janfa o ma korbo jien aussi na ye na ma abe oro mi na o clearente 100% be ka chien fa ngena ko au kasra to activiste wire la mamari dunya flene Guinée ay Guinée activiste be ta ka do akama ko awana bebe nyogonyi awe ka activiste Adam Diko Francis président olu wule ka milliards ta ko duma ko financer ko ka fanga bi mais munu be ka kule ka bo fara ke aw no fe olu aw kasra to la hala te information duma hali ki glorifier nous on mo kele munu be ka war ne français olu be kila ka fo vidéomani ka soro lu yere activiste vidéomani faso tilawdi o bo olu o wolu diaboliser o vidéomani no kuma folo de olu de be ka o sutarabi o vidéomani no kuma folo de ano mo la bolawde olu de tasuma wuli makorona en 2019 avec mes camarades de lutte en borango à bas la France si ça no ye kele yelema o mo kele on déclare ka kele yelema sinon ambe kuma ka bo France ko kele de la o ya yelema ka ke asimi ko ni sado ko ou ba asimi ni sado fla photo de ta ko de Mali o te Mali de ni ministre be de sorasi awa ni ministre be de ka barake awa amba bene ni fe anta fara le fe de asimi e de kanga boka ni point carré fara le kele on bi ka kangono de bilay talay e mana ika premier ministre da sali sogali be dogoya ina fo fuyi make quoi sogali bi na fo mun nyaman tondi hani mun dimna simi ko beta fono sogali ka appel à gauche abe dogoya abe dénigrer mais ebe tantôt tu penses que wika kuna jadi moi système kele le bi ka bi o makorobo tchétchénie janfa ke ala tatoida ne ka démission conseil ne bo fina asimi ala katoika me fana mais kana do janfa la de ni dona janfa la yi mako sali awani ma mako fara ngonka ima Venezuela président Bisi Bolla de Kundo ou yaw président a wole ka grala di Bisi Bolla activiste de Kundo ina fone tellement be façon fait président a grala munu be ni ka sa façon no fait au ka strato lula atalo ni abe mo sélectionner di ko abe au kelente ka mo fara ngonga bilay au ka nga bubu mabel ni Amara Sila ni Damagile ni 424 ni Gandhi Malien ni olu nyango na so chama be abu encadrer non peut-être obisaka kuma do fo obisaka non ay sur le blanc encadré au farango ka korte kakata milliard ta duma mais il reconnaissance fin do be ba ke mo yesa ma au ba woni ngona au distance le mo la che mo da au sigi au nana mo di au beta mo di fana ba la ta au kelentere c'est le peuple qui est derrière vous au peuple en mangolu minimiser a beaucoup minimiser alors vous êtes distant vous êtes trop distant mo mali dunya fleni anaka jeune kadi munu be ka défend Venezuela bete président et régime mena unu ka jeune de buru be kombo awana ka jeune bla na u sélectionner fara li kala do kana ka foko ambassade de faire ka ko ka jeliba ka kasimi ka jeliba ton go bla ka fait na u dono jela dungo do ya o mako satolay parce que do ti fendo
dɔw tɛ ko an bɛ sɔrɔsi ko la dɔw ko an bɛ fanga bɛ yɔrɔ min an bɛ taa tuluji min kɛ dɔw fana bolo ni farali ma kɛ olu tɛ ye an bɛ bɛn de fɛ miseli ne bɛ miseli ta k'a d'i ma Assimi i ka maliyɛnw kalan i ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na activistes bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ traité au même pied d'égalité o ye ne ka conseil ko f'i ɲɛna mon cher président ala ka to i k'a mɛn wallahi jamana o jamana résistera face à l'Occident u bɛɛ ye nin de kɛ c'est à dire que n'i bɛ ko kɛ mɔgɔ min y'a kɛ n'a ɲɛna bolo i b'o de copier n'o kɛra a bɛ ɲɛ i fana bolo o ye ne Segu Tunkara ka conseil ko fɔ président Assimi ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don fanga in na président Assimi ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna o de kɛ ne ye dɛ premier ministre Choguel bɛ kala gosi i tɛ ka réagir a kɛ ala kama i ka réagir ten sa a kɛ ala kama i ka bɔ ten sa i ka a pɔn kari i ka bɛɛ kɛ kelen i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka M5 mɔgɔw reçoit i ka yɛrɛwolo reçoit i ka opération espoir tous mali kura bɛɛ fara ɲɔgɔn kan to i ka audience kɛ nin bɛɛ ye to i ka ye n'i ka jeunes ye sa o kuma la wulubo de b'anw na o b'anw na gosi k'anw kɛ vidéomani ka sɔrɔ minnu b'o fɔ olu yɛrɛ vidéomani minnu b'o fɔ olu de bɛ vidéomani sara k'aw dɔgɔya Assimi o ne ka conseil ye n'i y'a mɛn o don qui va résister parce que président n'a ka jeunesse de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais i tɛ jeunesse sélectionné dɛ i bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan parce que taɲina dɔw bɛ yen u tɛ fɛ mɔgɔ si kan n'olu tɛ kana don jouer fana na ne m'a fɔ i ka kɛ mɔgɔ kelen ye mais minnu bɛ ka guloki faraw nɔfɛ il faut être reconnaissant o dɔrɔn de bɛ farafin jɛ